Good morning. It's great to be in God's house together this morning, and we're going to give that round of applause to our Lord and Savior. La palabra del Señor declara en Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. The Word of God declares in John chapter 3, verse 16, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verse 17 adds, "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him." Mis amados hermanos, hoy y mis amigos que están aquí, que han venido a acompañarles, bienvenidos a este lugar a adorar al Señor. Brothers, sisters, friends, once again, welcome to this place where we worship our God. Con esos dos versículos que leímos nos queda muy en claro que en este día que Jesús no condena, salva. So with those two verses, let it be really clear as we start off that God does not condemn, he saves. Jesús no condena, Jesús perdona. That God does not condemn, he forgives. Jesús no condena, Jesús redime. That God does not condemn, he Amén. redeems. Amen. En Juan 8:12 el Señor Jesucristo hizo esta declaración. In John chapter 8, verse 12, Jesus makes this declaration. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but have the light of life." Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes los domingos por la mañana que hemos titulado Sigue a Jesús. This morning, we're starting off a new sermon series, Sunday mornings, that we've entitled Follow Jesus. Y me gustaría que todos nos hiciéramos esta pregunta. And I'd like for all of us to ask ourselves this question. ¿Estoy siguiendo a Jesús? Am I following Jesus? ¿Estoy siguiendo a Jesús? Am I following Jesus? Pregúntale a la persona a tu lado, ¿estás siguiendo a Jesús? Go ahead and ask the person next to you. Are you following Jesus? La pregunta, ¿estás siguiendo a Jesús? Go ahead and ask him, ask her this question. Are you following Jesus? Ya le contestaron, no los veo, algunos de ustedes los veo más tiesos que nosotros los que estamos acá enfrente, ¿eh? Right? I know I can't see everyone. Did you ask them already? Ahora pregúntele, ¿qué tan cerca lo está siguiendo? And ask, how closely are you following him? Pregúntele, ¿qué tan cerca está siguiendo a Jesús? Go ahead and ask, how closely are you following Jesus? ¿Saben ustedes que la Biblia nos enseña las mejores razones para seguir a Jesús? You know, the Bible shows us the best reasons to follow Jesus, Nos muestra las bendiciones que hay detrás de seguir al Señor. showing us the blessings there are for following after the Lord. La primera que veremos en detalle en esta mañana The first one that we're going to see in more detail this morning es sigue a Jesús, Él no condena. is follow Jesus, he does not condemn. ¿Me escucharon? Did you hear me? Sigue a Jesús, Él no condena. Follow Jesus, he does not condemn. Dile al de lado, no tengas miedo seguir a Jesús, Él no te condena. So we could also tell the person to our side, don't fear following Jesus, he does not condemn. En Juan capítulo 8, ve tu Biblia allí, en los versículos 1 al 12 conmigo. Si traes una, si no, mira las pantallas. I want to invite your attention to the key passage this morning. It's found in John chapter 8. If you have it in hand, great. If not, you can look up on the screens. Juan capítulo 8, versos 1 al 12. John chapter 8, verses 1 to 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. This is what God's word states here. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado, él les enseñaba. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery, and they made her stand before the group. Le decían lo siguiente, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? And they said to Jesus, "Teacher, the woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses, it commands us to stone women such as her. Now, what do you say?" Versículo 6. Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Verse 6 tells us that they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him, but Jesus bent down and started to write down on the ground with his finger.
Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. When they kept on questioning him, he straightened up and he said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." E inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra. And he stooped down and he wrote on the ground again. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesus straightened up and he asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and leave your life of sin." Hoy deseo compartir con todos ustedes tres asuntos importantes que observo en esta porción de la Biblia. Today it's my desire to share with you three important issues that I find from this portion of Scripture. Tres solamente, ¿me aguantan? Just three, is that okay? ¿Sí? ¿Sí me aguantan? Is that all right? Son nada más tres. Just three. Ahora, si me aguanta, abra sus oídos, porque la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. So if it's okay with you, go ahead and let's open up our ears. The Bible says that those who have ears to hear, let them listen. Primero, Jesús no condena, nos escucha. First of all, I want us to notice that Jesus does not condemn us, he listens to us. La Biblia dice que en la noche o muy de madrugada Jesús había subido al monte y por la mañana se fue al templo. As we just read together, this passage starts off with really early in the morning. Jesus is praying in the Mount of Olives, and then he goes to the temple. Este es un buen modelo a seguir, ¿no cree? I think this is an excellent model to follow, don't you? Jesús muy de noche se subió a tener intimidad con su Padre en el monte, a orar y platicar con el Padre Celestial. So in an hour of solitude, Jesus spends a fellowship with the Heavenly Father in prayer. Y muy temprano se vino al templo. And then very early the next day, he goes to the temple. Creo que es el mejor modelo si vamos a seguir a Jesús. I think that if we're following Jesus, we should look at this model too. Porque estoy seguro que muchos en la noche se fueron de parranda, no los que están aquí, ¿eh? Look, I'm sure that last night a lot of people went out partying, Y todavía están dormidos. and they're still asleep right now, ¿Le parece que sí, verdad? right? Otros tal vez se fueron al cine a ver una película y ahora apenas se están levantando. Or maybe some people caught a movie really late last night and they're barely waking up right now. Yo te animo a ti a seguir a Jesús. Look, this isn't about rules. I'm asking you to look at Jesus' example. Follow him. Seguir a Jesús es seguir sus enseñanzas. Following Jesus means following his teachings. Seguir a Jesús es seguir sus And pisadas. following Jesus means following his footsteps. Subamos al monte a orar, mis hermanos, de madrugada y vengamos al templo tempranito. Let us also spend time in prayer late at night and early in the morning. Be at church. Cuando Jesús llegó al templo, todo el pueblo vino a él, dice la palabra. As we continue to read, we see that when Jesus went to church, when he went to the temple, a lot of people gathered around him. Y en el templo Jesús les enseñaba. And Jesus began to teach them in the temple. ¿Alguien tiene aquí el don de enseñar? Levante su mano. Someone here have the gift of teaching? Raise your hand. A alguien Dios le dijo que enseñara la palabra. Quiero ver sus Did manos. God tell some Amén. of you to teach his word? I want to see your hands. Amen. Quiero ver más manos. Dios no te ha llamado a enseñar. Has God called you to teach? Te animo a que enseñes la Biblia si Dios te llamó a Then I enseñar. want to encourage you to teach the word of God if Si God has Dios, called you. si Dios te llamó a servir, sírvele a If Dios. God has called you to serve, I want to encourage you to continue Si to Dios serve te him. llamó a ser discípulos, haz discípulos para If Jesús. God has called you to make disciples for him, make disciples. La Biblia dice que Jesús les enseñaba y todo el pueblo llegó. Look, the Bible just told us that Jesus began to teach them and that people gathered around him. Y cuando precisamente Jesús enseñaba la palabra, And precisely then, in a teachable moment, when he was teaching the word of God, llegaron los escribas y los fariseos. the next verses tells us that teachers of the law, Pharisees, came into the scene. Y llegaron escandalizados, And let's be honest, they came up stirring up some drama, haciendo mucho drama, stirring up controversy, e interrumpiendo a Jesús. and trying to interrupt Jesus. Conoce algunos que son buenos para hacer drama, ¿verdad? Do you know some people that are good at starting some drama?
Por lo menos tiene uno en su grupo de amigos, ¿verdad? Maybe there's at least one of you in the group of your friends. Si son hermanas, tienen unas 3 de seguro, ¿verdad? If you're sisters, maybe there's 3 of you guys. Buenas para hacer drama, I mean, ¿verdad? just good at stirring up Así some que drama. esta mañana se va a identificar un poquito, usted si le gusta el drama. Look, so this morning, as we read this passage, we're going to identify because we've all experienced drama. Llegan aquellos hombres y le dicen a Jesús, hey, hemos encontrado a esta mujer en el acto del adulterio. These men interrupt Jesus' lesson and then say, we've found this woman in the act of adultery. Y le hacen esta pregunta a Jesús, And they ask Jesus this question, ¿qué hacemos con ella? what do we do with her? La ley de Moisés dice que debe de morir a pedrada. Moses' law is clear, we must stone her to death. ¿Tú qué dices? But what do you say? No sabemos el nombre de esta mujer, es interesante, ¿verdad? Look, we don't know this woman's name. That's interesting. No lo sabemos. We do not. Lo que sí sabemos es que era una mujer religiosa. But we do know she was a religious woman. Pues al ser judía, obviamente tenía una religión. She was Jewish. She had a religion. Una religión con ceremonias y ritos religiosos que ella tenía que cumplir. A religion with rites of passages, of rituals and traditions that she had to fulfill. También sabemos que era una mujer casada. We also know that she was a married woman. Y quizás también era cierto que no era una mujer felizmente casada. And it's probably true that she wasn't a happily married woman. ¿Qué motivaría a esta mujer judía con normas tan rigurosas a tener una aventura amorosa fuera de su matrimonio? Because I wonder what would have motivated this woman who was in such a strict religious tradition to have an outside of marriage relationship. Tampoco lo sabemos. Because we don't know that either. Pero lo que sí sabemos But what we do know es, a pesar de que Jesús conocía las intenciones y los planes de los escribas y fariseos, aún así los escuchó. is despite the fact that Jesus knew the thoughts and the intentions of the teachers of the law and the Pharisees, he still heard them out. Los escribas y los fariseos no trajeron a esta mujer al templo para que Jesús le diera algunas lecciones o consejería matrimonial. Look, it's clear that the Pharisees did not bring this woman to Jesus so that he could give her marriage counseling. Tampoco la trajeron para que Jesús orara por ella y fuera restaurada. Nor was it their intention, their thinking that they're going to bring this woman to Jesus so that he could pray with her and restore her. Venían con las piedras en las manos para que fuera condenada y darle muerte. No, scripture tells us that they came with stones already in hand, ready for the order to condemn her to death. Así que es obvio que ayudar a esta mujer no era su plan. So it's pretty obvious in reading this that helping this woman out is not their plan. Su plan era tentar a Jesús y ver qué decisión tomaría. Their plan is actually to tempt Jesus, to trap Jesus into making a decision, a wrong one. Aún así, y a pesar de que Jesús conocía las intenciones en el corazón de estos hombres, de los escribas y de los fariseos, Él los escuchó. Even so, even though he knew the thoughts and the plans of these Pharisees, these teachers of the law, he still listens to them. Saben ustedes que el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Did you know that Jesus knows your thoughts of your heart too? Él sabe exactamente nuestras intenciones y nuestras motivaciones al hacer todas las cosas que hacemos. Did you know that ¿Con qué intenciones nos acercamos a los demás? in fact, he knows full well with what intentions we enter the temple and what intentions we have when we approach other people. Pero a pesar de nuestras a veces no tan sanas intenciones, Él nos escucha. And here's the great part about it. Even though he knows our intentions, and even though sometimes we don't have the best of intentions, he still listens to us. Y Él tiene algo que decirnos siempre. And you know what? He always has something to tell us too. Así que a todos nos conviene escuchar a Jesús, amén. Oh, so it is in our best interest for all of us to listen to Jesus. A todos nos conviene hablar con Dios. It is in our best interest for all of us to commune, to fellowship with him. Si escuchó a los escribas y escuchó a los fariseos, Él también nos va a escuchar a nosotros. Look, if he heard out, if he listened to the Pharisees and the teachers of the law, then he will listen to us too. Escuchó a aquella mujer pecadora según los demás. Furthermore, he listens to the story of this shamefully sinful woman according to the rest of them. Así que si usted vino esta mañana, tenga por seguro que Dios le escucha. Look, I want you to be sure of something. If you're here and listening this morning, God is listening to you.
Si usted se considera un conservador, Dios lo escucha. If you consider yourself a conservative, Si God usted, is listening to si you. usted se considera moderado, Dios lo escucha. If you consider yourself as moderate, God is listening Si to usted you. se considera el cristiano más liberal, Dios lo escucha. If you consider yourself the most liberal person, God is listening to you. Porque todos somos pecadores, amén. Because we're all sinners. Y Dios escucha a los And pecadores. God listens to sinners. La segunda cosa que encuentro en el pasaje es que Jesús no nos condena, nos hace ver nuestra condición. Look, a second thing that I see in this passage is that God does not condemn us, that Jesus makes us see our condition. Jesús no nos condena, nos hace ver nuestra condición. Jesus does not condemn us. He makes us see our own condition. Si miráramos a los versículos 6 al 9, If we were to look at verses 6 to 9, dice la Biblia que Jesús se inclinó hacia el suelo y escribe en la tierra con el dedo. in those verses, if you'll recall, it tells us that Jesus bends down and he starts writing something on the ground. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. And because they insisted and insisted on an answer from him, he responds to them, if any is without sin, let that person be the first one to hurl a stone at her. E inclinándose de nuevo hacia la tierra, hacia el suelo, siguió escribiendo el Señor. And then Jesus bends down again and continues writing on the ground. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, véalo, But in hearing this, the men, accused by their own conscience, salían uno a uno, we're told, start filing out one by one, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes. starting from the oldest to the youngest. Quiere decir que entre más viejos estamos, tenemos una conciencia que nos acusa más, ¿verdad? It's pretty clear. The older we get, the more of an accusatory conscience we have. Así que si usted es uno de los más viejos, cuidado con esa conciencia. Hey, listen, if you're one of the oldest people, you must have a really sharp conscience. Pero los jóvenes también se fueron, But ultimately, even the young people left. hasta quedarse la mujer y Jesús solos allí. These verses tell us that it was just that woman and Jesus standing there at the end. Quisiera saber si ustedes saben lo que está ocurriendo en ese momento. I don't know if we can fully understand what's going on in this moment. Me gustaría saber qué está ocurriendo aquí en este momento a mí también. I'd want to know exactly what's going on in this moment as well. Pero Jesús sí lo sabe, amén. But Jesus does, amen? ¿Cuántos dicen amén? I'm going to say amen. ¿Verdad que Jesús sabe lo que está pasando en su conciencia ahorita mismo? Look, Jesus knows what's going on right now. Amén. Amen? Cuando Jesús le dijo esto, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. When Jesus says that, whoever's free from any sin can be the first one to hurl a stone. Jesús baja su vista de nuevo y sigue escribiendo en el suelo. Jesus stoops down again and continues to write on the ground. A mí me nace una pregunta. So I get a question. ¿Qué escribía Jesús en la tierra? What was Jesus writing on the ground? ¿Usted sabe qué escribía Jesús en la tierra? You know what Jesus was writing on the ground? No sabemos, ¿verdad? No, nobody does. Ni tampoco qué fue lo que escribió con el dedo en la tierra, ni tampoco la razón de inclinarse a la tierra. We don't know what he was writing on the ground, nor the reasoning behind why he stoops to do that. Conociendo su liderazgo y su forma de predicar la palabra de sus tiempos, Knowing about Jesus' leadership through the writings of Scripture and teaching styles of those days, tal vez estaba escribiendo algo que ya existía en las escrituras en el Antiguo Testamento. perhaps he was writing something down that already existed in Scripture, in other words, something from the Old Testament. Es muy posible que Jesús escribiera algo del Antiguo Testamento, So it's very possible that Jesus was writing down a verse from the Old Testament. ya que muchas veces que le hicieron preguntas, él respondió con referencia a las escrituras del tiempo antiguo. We say this because a lot of times when Jesus was asked a question, he answered with a Bible verse from the Old Testament. Pienso que hasta es posible que estuviera escribiendo Jeremías 17:13. So it's quite possible that he was writing down Jeremiah 17:13. Es mi ocurrencia nada más. ¿Sí sabe lo que dice Jeremías 17:13? This is just my theory, but do you know what Jeremiah 17:13 says? Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantiales de aguas vivas. Listen to what it says. It says, Lord, you are the hope of Israel. All who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the Lord, the spring of living water.
Tremendo pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? What a tremendous passage from the Old Testament. Bueno, ya que hemos leído este texto, vale la pena ver alguna cosa interesante en ese pasaje. So since we brought up this verse, it's interesting to note some important things about that passage. Jeremías dice que los que se apartan de Dios, sus nombres se escriben en el polvo. Jeremiah said that those who forsake God, their names are written in the dust. Todo ese grupo que vino con Jesús, incluyendo la mujer, se habían apartado de Dios. Look, in one way, shape, or another, all of that group, including the woman, had forsaken God. Todos estaban fuera de lo que la ley enseñaba. All of them were outside of the law, outside of God's will. Así que posiblemente Jesús les enseñó una lección de comportamiento y les escribe Jeremías 17:13. Perhaps Jesus is pointing out to this verse of the Old Testament and uses a sample verse like Jeremiah. Pero tengo buenas noticias para usted. But I got some good news for La you. Biblia dice que los que aceptan a Cristo y le siguen se convierten en vencedores. The Bible also says that those who follow Jesus are more than overcomers. Y sus nombres son inscritos en el libro de la vida. And the Bible uses this phrase that your name is written in the book of life if you are in Christ. Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 21:27. This is referenced in Revelation chapter 3 verse 5 and chapter 21 verse 27. Qué maravilloso, ¿verdad? Que aquellos que conocemos a Jesús, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. What a tremendous contrast that those who belong to Christ, are in Christ and following Christ, their names are written in the book of life. Cuando los escribas y los fariseos escucharon esto, se sintieron acusados por sus propias mentes. Whenever the Pharisees, whenever the teachers of the law hear this, they're accused by their own minds, their own conscience. No fueron acusados por Jesús. They weren't condemned or accused by Jesus. No, la Biblia declara claramente que fueron acusados por sus propias conciencias. The Bible is showing us here how they're accused by their own conscience. Y empezaron a irse uno tras otro, And so they start to file out one by one, desde los más viejos hasta los más jóvenes. the oldest to the youngest. Yo encuentro algo bueno en los escribas y fariseos. No sé si usted lo encuentra, pero yo encuentro algo bueno. In this retelling, I find something positive from the teachers of the law and the Pharisees. I don't know if you see it. ¿No lo ve? ¿No encuentra algo bueno en ellos? I don't know if you see any good in them, Yo sí lo encuentro. but I do find something. Aún tenían conciencia, mis hermanos. Look, they had a conscience. Tenían conciencia de sus pecados, de sus errores. Whenever it was brought up to them, they were conscientious of the fact that they too make mistakes and had errors and are sinful. Hoy en día nos encontramos con personas que no tienen conciencia de sus errores, Today, you and I might bump into some people who have no conscientiousness about their errors ni de sus pecados. or their sins. No aceptan su pecado delante de Dios. They will not accept that they're sinners before God. Por lo tanto, no pueden ser salvos. For that reason, they can't be saved. Así como el que dice estoy sano no necesita médico, el que dice no soy pecador no necesita un salvador. ¿Están de acuerdo conmigo? Just like somebody would say, I'm healthy, I don't need a physician. Someone who says, I'm without sin, doesn't need a savior. Lo maravilloso es que Jesús no nos condena, hermano, ni siquiera nos acusa. What's so marvelous is that in this whole complicated story, God does not condemn us. Jesus Solo does not condemn us. solo nos hace consciente de nuestra necesidad del perdón. He only makes us aware of our great need to be forgiven. Sabes que aquel que se sabe humillar delante del Señor, The great news that those who know how to humble themselves before the Lord, que mira su necesidad de Dios who recognize their need for God y viene a Cristo y le entrega su vida, and come to Jesus Christ and surrender their lives, es perdonado. is forgiven. Aquel que lo acusa su conciencia, eso es bueno. You know, to be accused by our own conscience, if it turns us to God, is a good thing. Si tu pecado no te deja dormir, eso es bueno. If our sin doesn't let us sleep, that's okay. Si tu pecado te hace sentir mal, eso es bueno. If we feel bad because of sins that we've committed, that's okay. Este mundo necesita más gente que venga al templo sintiéndose acusado por sus conciencias We need more people to be convicted by their own conscience, y salir de aquí liberado por la presencia de Dios y el perdón de sus pecados. to seek God, to find God, and to be liberated from sin and the guilt of their sin. Agradecidos de esa grande salvación. Grateful for that tremendous salvation. Una tercera cosa y terminamos. A third thing we find to conclude. Jesús no nos condena, nos perdona y nos desafía a cambiar. Jesus doesn't condemn us. He
he forgives us and he challenges us to change. Escucha de nuevo los versículos 10 y 11 que leímos. Listen to verses 10 and 11 that we read together once more. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and leave your life of sin. Lo primero que vemos es que la mujer fue perdonada, amén. Look, the first thing I want us to notice is that this woman was forgiven. Es obvio, Jesús le dice: ni yo te condeno. It's pretty clear. Jesus says, nor do I condemn you. Justo cuando aquellos hombres estaban a punto de juzgarla y hasta ponerla a muerte, Right when those men were ready to condemn her, to put her to death, gracias a Dios que ninguno fue encontrado justo para no acabar con ella a pedradas. it's wonderful that no one else is righteous enough to make that judgment call. Y se fueron uno tras otro. But the Lord, and so everyone else but him leaves. Cuando todos se fueron, solo se quedó uno frente a aquella mujer que When- estaba en el centro. When everyone leaves, there's only one person left in the center. Un único justo Only one righteous. entre toda aquella multitud. In the multitude of all people. Aquel que la Biblia describe en Hebreos 4:15 fue tentado en todo, pero no cometió pecado. The one who Hebrews 4:15 describes as one who was tempted in every way, just as we are, yet did not sin. Qué maravilloso que aquella mujer no recibió una pedrada de muerte de Jesús, ¿verdad? Look, this woman did not receive a death blow from Jesus. Al contrario, le dijo: yo tampoco te condeno. On the contrary, a gift, forgiveness. I too, he tells her, do not condemn you. Ahora, si era culpable, Look, let us not forget though, she was guilty. había sido sorprendida en adulterio. She'd been caught in the act. Ella sabía que merecía un castigo. She knew that she deserved punishment. Primeramente el castigo de Dios, First of all, punishment from God. luego el castigo de los hombres de la ley, Then punishment from men, from law. un castigo sin misericordia, In this case, it was a mercilessly un, harsh, un castigo sin escape, inescapable uno de los punishment. más crueles castigos. I mean, a cruel punishment. Morir a pedradas es una de las muertes más lentas con mucho dolor y sufrimiento. To be stoned to death is a slow, painful death. ¿Alguien acá ha recibido una pedrada por allí de vez en cuando, hasta por pelea o por accidente? Has anybody ever gotten hit by a rock, either by accident or because you got in a fight? ¿Un botellazo por ahí donde andaba en las borracheras? You know, a bottle to the head when you were where you shouldn't have been? ¿Supo lo que es ver estrellitas por todos lados? You know what it's like to see stars? Bueno, pues esta mujer iba a ver muchas estrellitas, This woman was about to see a multitude of stars, pero Jesús estaba allí. but Jesus was there. ¿Sabes que cuando nosotros estemos para ser apedrados, Jesús va a estar ahí? Look, if we find Christ, when we're about to get a death blow, Jesus steps in. Cuando nosotros por nuestro pecado seamos puestos a muerte, si recibimos a Jesús, Jesús va a estar ahí. Look, this is a perfect example where we too are headed towards death and destruction, but Jesus can step in. Y tú dirás: pues ¿por qué me dice eso si Dios es amor? And you might be wondering, why are we even talking about this if you say that God is love? Bueno, Romanos 3:23 dice: porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Well, Romans 3:23 reminds us that God is holy too. And it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Todos estamos fuera de la gloria de Dios por nuestro pecado. All of us fall short because of our sin. Nadie nació humanamente para estar adentro de la gloria de Dios. Nobody, humanly speaking, is ready to be among the glory of God. ¿Por qué? Why? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Romans 6:23 tells us, because the wages of sin is death. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. The Amén. wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus, Romanos our Lord. 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por This nosotros. is how great the gospel news are. Romans 5:8 extends saying that God demonstrates his own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. ¿Sabías esas buenas nuevas? Do you know this good news? ¿Sabes que Cristo murió por nosotros los pecadores? Do you know that Jesus steps in for sinners? Yo fui confrontado con esas palabras cuando tenía 17 años de edad. I was confronted
over the reality of these words when I was just 17. Y lo primero que vino a mi mente, pues siendo un joven de 17 años, ok, pues si Dios lo hizo todo, yo estoy bien. And the first thing, if I'm honest, that came into the mind of this 17-year-old when I was 17 was, well, great, if Jesus already did it all, wonderful, I'm done. Si Él ya pagó por mi pecado, yo soy pecador, todo está arreglado. If he paid for all sin, I'm a sinner, everything's settled. Y eso es verdad. And that is certainly true. Pero luego viene la parte humana, la que tú y yo tenemos que hacer. But there is a part that you and I must play. Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante comienza a explicarlo. Romans chapter 10, verses 9 forward, begins to illuminate it for us. Prácticamente tenemos que hacer tres cosas usted y yo para salvarnos. Practically, you and I must do some things. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. For it is with the heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Y luego el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verse 13 tells us, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ahí encuentro tres cosas que usted y yo tenemos que hacer si queremos irnos con Dios. I find some things that you and I must do in order to begin a relationship with the Lord. Primeramente tenemos que confesar que somos pecadores. First of all, we have to confess, we have to admit that we are in fact sinners. Segundo, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. We have to repent from that sin. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. We have to accept Jesus as the leader of our life. Eso es invocarlo, recibirlo en tu corazón. This is what it means to receive him, to invoke his name, and to follow him. Realmente si no lo has hecho, no eres salvo de acuerdo a la Biblia. Really, according to the Bible, if this is not what we've done, then we're not saved. ¿Y qué es arrepentirse? And what does it mean to repent? Después de reconocer tu pecado, After recognizing your sin, no practicarlo. repenting means no longer practicing it. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer, ¿no es cierto? And that's Jesus' words to this woman, is it not? Mira, mujer, puedes empezar de nuevo. Yo tampoco te condeno, le dijo. He tells her, I don't condemn you. You can start again. Vete libre, You're free. pero no peques más. Leave your life of sin. ¿Sabes que Jesús no solamente está interesado, mis hermanos, en salvarnos, sino también en transformarnos? You know, Jesus is interested in saving us and in transforming us. Jesús no solo quiere perdonar nuestros pecados, quiere que vivamos una vida nueva en Él. Jesus loves us so much that he wants to forgive us of our sins, and he wants us to live a new life. Si in hay him. algo que le causa más placer a Dios es que nosotros vivamos para Él, que lo sigamos a Él. So if there's something that brings great joy to the Father's heart, is that we be saved, that we know him and follow him in a new life. Si usted todavía no se ha arrepentido de su pecado, o sea, si no ha sido salvo, hoy Dios quiere salvarle. If you've never asked God to forgive you of your sins, if you've never walked in this new life with Jesus, today is your day of salvation. Él no quiere que se vaya de este lugar sin ser salvo. He doesn't want you to leave this place without you being safe. Ahora, si usted ya es salvo, le pregunto, ¿se ha bautizado? And if you are saved, let me ask you, have you gotten baptized? Jesús quiere salvarlo, pero quiere que sea obediente también. Remember that Jesus loves you so much that he has designs for all your life. He wants to save you and he wants you to walk obediently with him. Me parece interesante, pero a veces divertido cuando muchos me dicen, no, yo ya acepté a Cristo, pastor, pero eso de bautizarme más adelante. That's why I have to be honest. It's interesting and a bit puzzling for me when I have conversations with people and they said, yes, I'm saved, but that whole business about getting baptized, I think I can do that later. I'm not really sure. Yo sé que hay muchos mitos acerca del bautismo, pero me hace pensar que este mito es como, si no hago tanto así, no tengo que comprometerme con Dios. You know, and I know that there's a lot of myths and questions about baptism, but sometimes I think that people are hesitant because they think, well, if I don't get baptized, then, you know, I'm not that committed to Jesus, right? Te digo algo, Can I tell you something? con el hecho de oír esta palabra que estás oyendo hoy, You know, with the fact that you're hearing this word this morning, que ya sabes cómo salvarte, you know, the fact that the Bible's plan of salvation has been laid out before you, cómo seguir a Jesús, that Jesus has already told you who he is and how he wants you to follow ya him. somos culpables de esa palabra en el día del juicio, Look, on the day of judgment, you're already responsible for your response. porque ya lo oíste. Because you've heard it. La Biblia te dije que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. I told you, the Bible says, if you have ears to hear,
listen. Le deberíamos de pedir buenos oídos a Dios, ¿verdad, hermanos? You know, that's why we ask God, give us good ears Para oír las cosas buenas, ¿verdad? De la vida. so that we hear what you want to tell us that's good in life. Dios te dice en esta mañana, ya me conoces, obedéceme. This morning, Jesus is saying, you know who I am. You know the plan I have for you. Ahora Él te dice, no solamente quiero que seas salvo, ni que obedezcas en el bautismo, quiero transformarte. He's telling you, I want you to follow me. I want you to be saved by me. I want you to be obedient to me through things like baptism. I want your whole life to change because of me. Y con esto concluimos. So with this, I conclude. Si tú no has recibido a Jesús, If you've never received Jesus si, as the leader of your life, si todavía no has hecho una oración de arrepentimiento, if you haven't asked God to forgive you, o sea, no sigues a Jesús, in other words, you're not following Jesus, pero quieres seguirlo, but you want to, entrégale tu vida. then give him your life. Dale al Señor, aquí está mi vida, Tell Jesus this morning, here's my life, te la entrego tal como está. and I surrender it just as it is. Él quiere salvarte, Know that he loves you and he wants to save you. Él te quiere perdonar, Know that he loves you and he wants to forgive you. Él quiere ponerte en libertad. Know that he loves you and he wants to free you. Vale la pena seguir a Jesús. It's worth following Jesus. Vale la pena ser obediente a Jesús. It's worth being obedient to him as your life's leader. Todos seguimos a algo o a alguien en la vida, como quiera. Look, we're all following something or someone. We're all headed somewhere, anywhere, anyways in life. Todos somos seguidores de algo o de alguien en la vida. We're all following something. We're all chasing something. We're all pursuing something or someone in life. Te pregunto, ¿a quién estás siguiendo? So let me ask you, who is it that you're following? ¿A quién estás siguiendo? What are you chasing? Jesús no te condena, Know that Jesus does not condemn you. Él te perdona. Know that he forgives you. Jesús te hace libre de todo pecado. Know that only he can free you of all the entanglements of sin. Antes de orar, quiero concluir con esta historia que hace muchos años escuché y tocó mi corazón acerca de lo que es la libertad en Cristo. So before we conclude in prayer, I just wanted to share this story that touched my heart so many years ago. Un hombre llegó a un lugar donde vendían esclavos en el tiempo de la esclavitud. During a time of human slavery and public selling of human beings, there was a man who went to an auction. Literalmente esclavitud, porque seguimos viviendo en la esclavitud. Just a physical bondage. Y llegó el hombre al lugar donde estaban los esclavos y vio un hombre robusto, enojón, y dijo, quiero comprar ese esclavo. So the story goes that this man is there at the auctioning block and he sees another man who's built and muscular, and he says, that's the one I want. Y le dijeron, Señor, no le aconsejamos que compre ese esclavo. And the man is told, we advise against that. Por cierto, está muy barato, pero mire, no le va a servir. Look, I know that the price might seem right, but I don't think that'll be a good decision. El hombre es robusto y no quiere ser esclavo. The man is strong and muscular. He does not want to be enslaved. Cuando usted se lo lleve, no le va a servir, va a querer escapar y lo va a tener que matar. Whenever you take him, he's going to escape. He's not going to want to stay this way. Escúchenme bien, ya vamos a terminar. Listen, I'm about to conclude. Le dijo, ese hombre prefiere la muerte que ser esclavo. That man prefers death than to live as a slave. Y él dijo, a él lo quiero comprar. And he said, that's who I want. Lo pagó y lo dejaron, y él le dijo, quítenle las ataduras. So he paid the purchase price for him, and he told him to take off the shackles. Y le dice al hombre, he pagado por tu libertad, vete libre. And he tells that man, I've paid the price, you're free. Y el hombre se echó a correr fuerte. And the man started running away. Era libre, podía irse a donde él quisiera. He was free, he could go wherever he pleased. Pero cuando corrió por una distancia, But when he had ran a certain distance, se detuvo he stopped. y pensó, ¿a dónde voy? And he thought, where am I going? Toda la vida he sido esclavo, no sé a dónde ir. I've been enslaved my whole life. I don't Así know where que I'm se going. detuvo So he stops, y volteó a ver el hombre que lo había pagado su libertad. and he turns to the person who had purchased his freedom, Y volvió corriendo al que pagó por su libertad. and he runs back to the man who purchased it. Y le dijo estas palabras: And he told him, sé que eres un hombre que amas la libertad. I know that you're a man who loves freedom. Estoy dispuesto a servirte como esclavo. I'm willing to serve you. Quiero servir a un hombre que ame la libertad. I want to serve a man who loves liberty. Cuenta conmigo. You can count with me. ¿No sabes tú que eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? You know what? That's a small
foreshadowing of what Jesus does on the cross. Él pagó por tu libertad y la mía. Paying for your freedom through and through, emotionally, spiritually, physically, for yours and mine. Y cuando venimos a Él nos deja libres. And when we come to Him, He sets us free. Pero si amamos la libertad, But if you love freedom, deberíamos de correr a Él then we should run back to y Jesus decirle al Señor, and tell Jesus, porque tú amas la libertad, because you love freedom, quiero servirte, I want to follow you. quiero seguirte. I want to serve you. No habrá nadie que pueda dirigir mi vida mejor que tú, Señor Jesús. There is no one who can lead your life better than you, Jesus. ¿Cuántos se ponen de pie en esta mañana y hacen una oración conmigo? So how many would stand this morning and let's pray together? ¿Cuántos están aquí en esta mañana y agradecen la libertad que Jesús ha comprado? How many of you are grateful for the freedom that Jesus has bought for us? ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, gracias porque pagaste el precio de mi libertad? So in our prayer, we say, thank you because you paid the price for my freedom. Y quiero que tú seas mi Señor. And I want you to be my Lord and leader. Quiero servirte a ti, Señor Jesús. I want to follow and serve you, Jesus. Quiero entregarte mi vida. I want to give you my life. Quiero caminar contigo. I want to walk with you. Quiero seguirte y servirte. I want to follow you and serve Señor, he you. venido en esta mañana a este lugar Lord, I have come to this place freely this morning para adorarte, to worship you, para escuchar, to listen to you, para hacer lo que mi corazón me dirigiera a hacer. and to do what my heart directs. Inclusive hacer la oración que yo quiera en esta mañana. And I'm free to make the decision and the prayer that I want this morning. Te digo algo, But can I tell you something? haz tu oración que tú quieras con el Señor. Really, you're free to make whatever prayer God puts in your mind and heart. Mientras estás orando, te digo, hace 2 semanas visité a una persona que estaba enojado con Dios. But as you pray, 2 weeks ago, let me tell you, I visited with somebody who was angry at God. Y le dije, ¿está bien? And I told him, it's okay. Y me dijo, pastor, ¿cómo me va a oír Dios si estoy enojado con Él? And that person said, how is God going to hear me if I'm angry at him? Me siento destruido con mi familia y mi casa y todo lo que tengo. I feel downtrodden and destroyed, pulled apart. Mi hija de 4 años ha muerto You know, my 4-year-old daughter passes y la de away. 2 años está muriendo en el hospital. And my 2-year-old daughter is passing away in the ¿Cómo hospital. cree que voy a estar contento con Dios? Me dijo. How can I have a conversation with God? He told me. Yo estoy enojado con Dios, me dijo. I'm angry with God. Y le dije, vamos a decirle juntos. And I told him, let's tell him together. Así que levantó su cabeza y me dijo, ¿estás seguro? And he tells me, are you sure? Dice, vamos a decirle a Dios que estás enojado. And I said, let's tell God that we're angry. Dios como quiera lo sabe. Look, God knows it anyway. Yo no sé cómo vienes tú en esta mañana. I don't know the state that you're in this Tal vez morning. vienes molesto con Dios. Maybe this morning you're frustrated with God too. Tal vez Dios te ha dejado en libertad y vas corriendo y no sabes para dónde correr. Or maybe you're confused. God set you free, but you're running and you don't have a direction. Y necesitas relacionarte con este esclavo que se vuelve al que lo rescató. And you need to relate this to this story of running back to the one who sets you free. Yo no conozco tu condición, pero Dios sí la conoce. I don't know your condition, but God certainly does. Nomás déjame orar junto contigo. Can I just ask to pray with you? Y que el Espíritu de Dios te guíe And may God's Holy Spirit guide you y te lleve de victoria en victoria, será mi oración. and to take you closer and closer in victory. That will be my prayer. Padre, venimos delante de ti. Father God, we humbly come before you, Te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes en esta mañana. asking that you bless every single one of the listeners here this morning. No vinieron a darme el tiempo a mí, te lo vinieron a dar a ti, Señor. They didn't come to give me the time of day. They came to spend time with you. No vinieron a escucharme a mí, Señor, te vinieron a escuchar a ti. They did not come to listen to me. They came to listen to you. Sé que ellos llevan una palabra de parte tuya. I know that we all have a word from you. Y mi gozo es orar por cada uno de los que están aquí, So Señor. it is my joy to pray, to uplift in prayer every person present. Posiblemente algunos están diciendo, Señor, aquí está mi vida, perdóname, límpiame mis pecados. I hope that there's some people that are realizing, I'm lost without you, Jesus. Forgive me of my sins. Here's my life. Te entrego mi vida. I give it to you. Y tú ya los estás escuchando. And I know that you're already listening Tal to vez them. algunos están diciendo, Dios, es tiempo para mí que sea más obediente contigo. Perhaps there's some people that are praying, God, I know that I need to be more obedient to you. Y aquí estoy, ayúdame, Señor. And so I'm here. Help me. Ayúdame, por favor. Please help me. Pero tal vez venga alguien que está lastimado, herido, molesto. But there's possibly some of us who are angry, who are hurt.
confundido. and confused. Y Padre, aquí estamos para orar por él. And we're here because we need of you, and we're here to pray for each other too. Y estamos para decirle que Dios le ama And we're here to just tell them que- God loves y you, que tiene un propósito. and that He has a plan Y and que a no purpose, importa por lo que esté pasando, and that it doesn't matter what we go tú through. vas a hacer la obra, Señor. You can do the work. Y le amas tanto que le vas a usar de una manera especial. You love them so much that you're gonna help them and use them in such a Y special que ya way. te estás manifestando a su vida. In fact, you're already showing yourself in their lives. Gracias, Padre, por oírnos. Thank you for listening to us, Father Porque God. tú nos escuchas a todos. Thank you because you listen to each of us. Y te damos gracias por tener oídos para todos nosotros. We thank you that you have ears for each of us. Nos vamos bendecidos de este lugar We leave this place blessed because of you. para seguir en tu presencia. Help us to follow you. En el nombre de Cristo Jesús oramos. It's in Jesus' name we pray. Amén. Amen. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta mañana? Dele un How many aplauso al Señor. glorify God this morning. Amen. De nuevo, gracias por estar aquí. Hey, once again, thank you for being here this morning. Si usted vino a acompañar a uno de los miembros, gracias porque yo sé que hizo sentir muy bien a uno de nuestros miembros estando al lado o aquí en este santuario. If you came, accompanying a friend who's a member, thank you so much for doing that. I know that makes them feel special. Thank you for showing up. Solo le queremos decir que nos reunimos todas las semanas y usted es bienvenido cuando guste venir. I just wanted to extend this invitation. We get together every week, and you're welcome to come back anytime. Y que se puede unir a nuestros grupos de células y estas serán las preguntas que vamos a revisar en grupos pequeños. Una sea un grupo de células y nuestros hermanos que dirigen células vayan al foyer primero, saluden las personas, inviten a uno que no han visto si quiere unirse a su grupo, ya sea de inglés o de español. On Sunday evenings, we also get together in our homes in small groups. I'll ask small group leaders to be in the foyer. If you see somebody that's new, invite them to join you at your house. These are the small group questions we'll be covering. Salúdense unos a otros, nos despedimos. God bless you.